Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An balimaw an b'aw fo ni silamɛya foli ye. A bɔ yɔrɔ yɔrɔ ni an ka folibaw bɛɛ lajɛlen. An sera hɛrɛ la, Ala k'an wuli hɛrɛ la. Ala k'an bɛɛ lajɛlen hami, Ala k'a dilan. Jamana in Ala ka basigi. Jamana in Ala ka basigi. Militaire minnu sara, an ka militaire minnu sara an bɛ dugawu k'u ye. Ala ka yen muso maniya ye. U bɔra ka denw ni muso minnu to kɔfɛ, Ala ka barika d'u la. Ala ka barika d'u la. Ala ka anw yɛrɛ ɲa ka anw ta dɔn kɔnɔ. Ala ka anw yɛrɛ ɲa ka anw ta dɔn kɔnɔ. Ala ka hakili ɲuman di an ka faamaw fana ma. Ala ka hakili ɲuman di an ka faamaw fana ma. Maliyɛnw, an bɛ niveau min na bi, Mali bana kɔnɔdimi tɛ, ɲɛdimi de don. Ɲɛdimi de don. Mali bɛ niveau min na bi, Mali mako bɛ min na, kɔrɔ ye sisan an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka bɛn. Mali mako bɛ bɛn de la, an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma. Pour an bɛ situation min kɔnɔ nin ye, an ka se ka bɔ nin cogoya la. O tɛ dɔ kɛra quoi, dɔ kɛra. Diɲɛ bɛɛ de sigilen bɛ ka anw ka jamana in lajɛ. I bɛ a lajɛ, est-ce que an bɛ Mali min dɔn, est-ce que o de ye nin Mali ye wa? An bɛ Mali min dɔn, est-ce que o de ye nin Mali ye wa? Balimaw, dɔ kɛra dɛ. An ka lajɛ an ka kunu. An ka ɲɛ yɛlɛ, an ɲɛ b'a la jamana tɔw bɛ cogoya min na bi. An yɛrɛ ka lajɛ, an ka ɲɛ yɛlɛ, an k'u latigi. An ka jamana wɛrɛw lajɛ bani. An ka jamana wɛrɛw lajɛ. I bɛ Afrique jamana jumɛn de dɔn ko min ma taa ka Mali tɔ? Afrique jamana jumɛn de bɛ Mali, Afrique yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko jamana ko ma taa ka Mali tɔ? A tɛ yen. Mali de bɛ kɔfɛ. Insécurité bɛ jamana kɔnɔ. C'est-à-dire jamana yɛrɛ faamaw kɛra, on dirait que u bɛ ka baganw de mara, on dirait que u tɛ ka mɔgɔ yɛrɛ mara, u tɛ ka maliyɛnw yɛrɛ mara, on dirait que u tɛ ka mɔgɔ yɛrɛ mara jamana in kɔnɔ, u bɛ ka baganw dɔrɔn de mara quoi. On dirait u bɛ ka baganw de mara quoi. On dirait que baganw de, u bɛ k'u de mara, mais u tɛ ka maliyɛnw yɛrɛ mara quoi. Parce que hali ka animaux, hali ka baganw, i tɛ se k'u mara ni mara cogo la tan quoi. Wallahi. Hali ka baganw, wallahi billahi i tɛ se k'u mara ni mara cogo la tan. Ça c'est grave. Aw de k'a lajɛ. Depuis président sigira don min, depuis IBK sigira don min fo kana bila bi la, mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin mɔgɔ hakɛ de sara Mali kɔnɔ, i tɛ se k'a fɔ. Peut-être i bɛ se ka ko dɔ de miiri kunkolo la dɔrɔn k'a fɔ ko nin hakɛ de sara, mais k'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko nin mɔgɔ numéro hakɛ de sara, nin mɔgɔ hakɛ de sara Mali kɔnɔ, i tɛ se k'a fɔ. Tellement a kɛra niveau dan de ye quoi. A kɛra niveau dan de ye. Aw de k'a lajɛ. K'an kunturu mun mɛn, k'an kunturu. Hali koko tɛ ka k'an yɛrɛ sécurité, hali koko t'a la ka k'an yɛrɛ kɔnɔna, k'an yɛrɛ ka encourager, hali koko t'a la ka sécurité. Ka taa sɔrɔsiw ka t'u lajɛ fu, ka t'u faga fu. Or que u y'a publier fan bɛɛ fɛ. Quelques avions sanna, maramafɛnw sanna, sisan Mali bɛ cogoya min na sisan, non, hali misiri mana bi sisan, non, avion minnu bɛ yen u b'a ye. Mais a y'a lajɛ bi. Sɔrɔsiw de bɛ ka faga cogo jugu la. Mais mɔgɔ si tɛ se ka kuma. N'i kumana, u b'i fa nɛni, u b'i ba nɛni, u b'i nɛni. N'an taara nin taacogo la tan, jamana tɛ avancer dɛ. Jamana in a bɛ problème kɔnɔ, an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Maliyɛn den bɛɛ nɔ b'a la. Président kɔni tɛ, maliyɛn den bɛɛ de nɔ bɛ nin problème in kɔnɔ quoi. Bɛɛ de nɔ b'a la, tout. Parce que président min filɛ nin ye, a tɛ sigi a yɛrɛ ma o. Population de b'a sigi. Wa population sago, o de bɛ kɛ diyagoya, a b'o de kɛ. A t'a yɛrɛ ka mara kɔnɔ, wa a t'a yɛrɛ ka baara la dɛ.
a bɛ population mɔgɔw ka baara de la wa a sigira n'o kan de wa olu ka l'impôt de bɛ kɛ k'a sara fana wa n'a tɛ k'a ka baara kɛ n'a tɛ k'a ka baara kɛ jɔn kan ka réagir ka wuli sisan jɔn kan ka réagir ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'u ka mécontentement jira o ye population de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka dɔn k'a fɔ kɛwale minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ an tɛ nin fɛ an b'a fɛ changement ka don Mali tagabolo la mais ni population yɛrɛ divisera jamana a bɛ taa ɲɛfɛ cogo di jamana bɛ taa ɲɛfɛ ni sira dɔ de ye o président mana décision ta jamana kɔnɔ k'a bɛ nin kɛwale kɛ ou bien ni président tɛ k'a ka baara kɛ jamana kɔnɔ ou bien ni président bɛ ka ko dɔ kɛ n'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin ka kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanadenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ka ɲɔgɔn ye ka kuma ka wɛlɛwɛlɛ dabila bɛɛ lajɛlen ma ka don dɔ choisi bɛɛ ka bɔ i ka mécontentement jira hali n'aw bɛ manifestation de kɛ aw b'o kɛ pour k'a jira diɲɛ na ka dɔn k'a fɔ ko vraiment an ka faamaw bɛ nin lahalaya min na Mali kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw ni jɛlen tɛ nin ye ni nin kɛra changement bɛ don ko la changement bɛ don ko la mais an y'a ye ka to yen tellement que président yɛrɛ tigɛra population mɔgɔw la a tigɛra na parce que a y'a dɔn k'a fɔ an diviselen de don ni mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ k'i diviselen don ko de kama a bɛ courage sɔrɔ ka ko dɔ kɛ mais ni mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛnnen don ko dɔw bɛ yen a tɛ se ka courage sɔrɔ k'a b'o kɛ o c'est ça la réalité Mali problème Mali ka avancé ani Mali ka bi mɔgɔ damaw bɛ yen a b'olu de bolo n'olu ɲana Mali bɛ ɲa wa n'olu fana jɛngɛna Mali bɛ jɛgɛ o ye dɔnnibaw o ni faamaw karamɔgɔw ni faamaw n'olu hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn jamana tɛ ɲa mais n'olu hakilina kɛra kɛnɛ ye jamana kɔnɔ jamana bɛ avancer n bɛna mɔgɔ dama tɔgɔ di olu mɔgɔ dama dɔrɔn n'olu farala ɲɔgɔn kan wallahi k'olu hakilinaw taara hakilina kelen na maliyɛn bɛɛ bɛ tugu kɔ tout mais n'olu hakilinaw ma taa côté kelen fɛ dɔrɔn problème ba de bɛ don Mali kɔnɔna la Mali bi n'a wuli a bɛ mɔgɔ damaw de bɛ Mali kɔnɔ a b'olu de bolo a fɔlɔ yɛrɛ an b'a kɛ président de la république ye n'o ye IBK ye a filanan Sumala Sise a sabanan Buye Haidara a naaninan Usman Sheriff Madani Haidara a duurunan Diko a wɔɔrɔnan bɛ se ka kɛ mɔgɔ min ye o bɛ se ka kɛ Rasta ye Arsani Ɲang ani Suala k'olu fara a kan a bɛ ninnu de bolo Mali yɛrɛ ka problème yɛrɛ bɛ min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ a bɛ ninnu de bolo ni ninnu hakilina taara hakilina kelen na sisan jeunesse bɛɛ bɛ kɛlɛ mais ninnu de hakilina fɔfɔla ɲɔgɔn kɔ bon ninnu minnu fana filɛ jama de bɛ ninnu bɛɛ kɔ jama bɛ mɔgɔnen kɔ n'u hakilina fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn Mali bɛ to cunbɔ jama de la parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ tugu mɔgɔ dɔw kɔ hali u t'a dɔn u bɛ tugu mɔgɔw kɔ condition min yɛrɛ la u t'a dɔn yɛrɛ mɔgɔ karisa bɛ karisa fɛ yen o fana b'a fɛ dɔrɔn mɔgɔ caman ka fɛ kɛra o de ye mɔgɔ caman ta tɛ jamana ko ye aw yɛrɛ ni Ala cɛ a y'a lajɛ bɛni a y'a lajɛ cɛ sigi ni sisan tɛ mɔgɔ dama min ni bɛ ka bonɛ a nin na wallahi i tɛ se ka fɔ ni hakɛ dɔn ka taa mɔgɔw minɛ k'u faga fagacogo jugu la k'u faga fagacogo jugu la siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ population mɔgɔw sigilen don o bɛɛ la tuguni u tɛ ka wuli ka réagir ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn pour k'a fɔ k'u bɛ président ka défaut fɔ a ye mais o bɛɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ka président soutenir ko président kelen tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ a kelen tɛ se c'est vrai a kelen tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ mais a ka kan fana président k'a ka mɔgɔw lamɛn kana k'i kɔnɔ fana k'i i ni mɔgɔ minnu ka surun k'i b'olu dɔrɔn de lamɛn jamana kɔnɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw tɔw tɛ lamɛn fana tɛ président ye koyi président ni ma ɲa n'i sigira président na jamanaden a bɛɛ de ka kan ka k'i bolo ka kan ka jamanaden bɛɛ de minɛ a bɛɛ ka kan ka kɛ kelen i bolo i man ka mɔgɔw sa ni mɔgɔ dɔ ye mais e yɛrɛ ni mɔgɔ minnu ka di e b'olu lamɛn e ni mɔgɔ minnu man di e t'olu lamɛn jamana bɛ se ka ɲɛ cogo di jamana tɛ ɲɛ o kan jamana n'a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ tiɲɛ de kan i bɛ bɛɛ de lamɛn mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ nkalon f'i ɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna mais n'i y'a bɛɛ lamɛn i b'i ka hakilina tɔnbɔ ko kɔnɔ i b'a dɔn i kan ka ko dilan cogo min na kɔnte a filɛ ka n ka militaire chef minnu bila k'olu ka baara ko u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a y'u ka place changer u b'u ka place la
atmanga keto atmanga damina ministre de la défense de magaji ministre de la défense ore tunganga boy ni ma yibe ko damina ni ma yibe ko damina ba damina sane fe gaji iba damina sane fe gaji bu bere boy kaso kana mo kura wuro ye mais ebe do boy ebe do toy parce que ni do kadi ini do manti jamana te jote de jamana te jote autant nga cien fo nyugo nyana jamana in kasika bla reglika jamana in kasika jo chugo nyumana jamana in fo mugo ka lame de quoi école ko laje jamana kono na ya école ko ta ka laje ka donc ka fo ko mali école ko de bilama kiratan abe mugo bana wallahi abe mugo bana metru minu reflet ou kala nente actuellement la metru minu be ou te foido metru te fendo école don te foido école don minu be defula minu be defula wallahi ni ko français re fo français re ka fo ka nyaire re ou te se ga fo ta do re daro mena fo nyuma abe comme sadi mali école defu mo kelembe ina fo ko Côte d'Ivoire mo min be singe manena quoi Côte d'Ivoire singe mané ani mali defu ulu ka niveau beta nyoy minum école de minum be defu la mali la école de minum be defu la mali la de Côte d'Ivoire ka singe mané ulu minum be defu la mali la de ulu ka niveau beta niveau kelena kalante mali kono kalante metru be ka grefu ke kul ka sarako anga mogo be ka faga jugula belle la population mogo sigilen do u sigi ku boro do senka u te ka réagir u te ka foi fo mogo do de be olu be ka chukura soutenir galon kante pour rien chebi ni abena kala maliuna antara nta chola te jamana te nyade jamana ni abe joni chiande ate joni galon yede abe joni chiande wana be franyo ni chiande wani bema mingla bembali atiko gla faut ka ko de fo nygo nyana quoi donc ne be mi fo anga essayer anga sagan ko fe anga jamana wero laje ulbe kata tabolo mina angul laje anga na dusubla haklinya ana madeniya dusubla haklinya wallahi billahi fo ta ko ni misati jinya petra kanto kata ka duskum man kasinyoma hasiria fanga bunyana no nana jamana ne kono herati jamana in kono no nana jamana ne kono lafiya to jamana kono donc ne be mi fo balmaw anga laje surasu ka hake akaduma ka sara aka contrôler no fe primu mun kanga duma aka contrôler no fe pour ka sika kurasi soro ka jamana sécurité chugamina parce que surasi chama fari fagale be kelela do wéré tew u ka sara te ka di addi chugola primi mu propose ye u fana te ka di addi chugola c'est pour ça que chama be fari fagale fe mbuka parce que yami fana be barake aka so bi ka sara soro a wati la a soro primi mu laydu tari aka soro fana bolu soro mais ni tolu si soro halde be barla bi fari faga e ka ke patron bolo be barala wakati be patron abi sara le premier mais wakati do beke le premier be tambe atisara fibe du le 15 le 20 qu'on atisara fo on a kalobira abisara e mais no kera sita e be baramina est ce que be courage sur kake ite courage sur kake koy abi décourager donc le be mi fo ambal mo bien engaje anga surasiu anko soutenir mo ne ba fo ko sube surasiu critiquer iti yere kalama parce que ni ya me e fa be sundugo e ba be sundugo e somgo be sundugo bi ol de be norula ol de ni be ka bobi ni ya me ba fo ke bu critiquer bi e somgo do rete surasi o re kama iba fo ki bu doga ni somgo surasi wallahi bele tu doga comme ka mo massa ni ka mo sara be ka kuma langolo mi fo to fo donc anga soutien be surasi wo ye bi anga soutien bu yesini donc balma ni fo le tuno kanya se bera jelema assalamu alaikum